kwa sababu ya huzuni tutazungumuza kwa lugha mbalimbali. Kubera kubabara mutuze turavuga mu ndimi zose kubera ko dufite umubabaro. Tutaingia maneno ya Kifaransa, tutaingia Kiswahili, harajamo n'ikinyamurenge kugira ngo abarundi babyumve neza kuko bazabumva runo rurimi. Mimi na shukuru watu ambao wametoka kuongea. Kama vile tulitoa bisema, tunajikuta katika milima mirefu dans les hauts plateaux après la chaîne de Mitumba, njoo kwenye tuko. Kuna kuwa kabila mingi, huko Wafuliru kama vile mmewaona, huko Wabembe, huko Wanyamulenge, huko Wamushi na Wakasaye wiko hawakusema wa ndugu yake na rais wa nchi ya Kongo, na Wanyi na Warega wako na Wabangubangu wako wanakaa hapa katika mungini ya Minembwe, hapa kwetu Minembwe. Kwa jina la wale makuminotayo yote wenyewe wanatoa kusema, na kwa jina langu Mwami Karojo, hii habari ninaituma kwa watu wafuatayo. 1. Communauté de l'Afrique, nchi za Afrika. 2. CPGR, les communautés de Grand Lac. Warundi wako pale les pays de Grand Lac, les communautés ou les pays de Grand Lac. 3. ONU, Organisation des Nations Unies. 4. Habari hii tunaituma kwa nchi ya Burundi, raisi na parlema ya nchi ya Burundi. 5. Habari hii tunaituma kwa nchi ya Kongo, prezida wa nchi ya Kongo na ngazi zingine zihusika, surtout parlema ya nchi. Tunakuwa katika habari ya huzuni kama vile mmesikia ya Haut Plateau. Nitasema kwa makabila yote na nitakuwa kusema kwa kabila langu la Wanyamulenge. Nguko mubireba hano murabona inkongoro. Ndagira ngo mwese inkongoro murayizi. Inkongoro mu muco wacu bavugaga ngo bamukubise inkongoro. Inkongoro kidoruka inkongoro. Maziwa nilisema kama kabila ya Haut Plateau tuliishi kwa kulima na kufuga. Élevage et agriculture. Ndio kazi yetu, kulima na kufuga. Maana yake kufuga tuliishi kwa sababu ya kunywa maziwa. Lakini mnaona hii ngongoro yenyewe wanaonyesha hapa, unaona gisi ilishakuwa ni sababu hakuna maziwa. Abana bishwe n'ubwaki amatantayo. Nchi ya Kongo wako Wanyamulenge kama vile nilisema ni wakaaji natif et originaire du pays. Wanazaliwa na waliishi hapa Minembwe. Kwa habari zingine naweza kuambia kama mwaka wa 1977 alichaguliwa mtoto wetu mwenye anajaliwa Bizombo Kisaro Muhoza wakati wa Mobutu, alichaguliwa kuwa depute. Alikuwa mkongomani, icoge yatowe kuba depute muri 77. Abantu benshi abari bataravuka Kisaro Muhoza. Kubera iki? Kubera ko turi abakongomani tujuporerwa no gukora imirimo yose no guhinga no korora hano mu gihugu cya Kongo. Umunye n'umuhungu wiwe aujourd'hui son fils Kisaro Alexis, il est député à Kinshasa. Turababaye. Umunye n'umuhungu wiwe ni député i Kinshasa, n'umwana uvuka mu Bijombo. 2004 Maître Robert Wazarias alichaguliwa kuwa vice-président wa nchi ya Kongo, le vice-président du pays. Ese kwa Munyamulenge yari kuwa president w'igihugu atafite ubwene gihugu atujuje ubuziranenge. Wabo ni mu Bitego, anazaliwa pale Bitego katika sekta ya Ituri. Wakati wa Kabila kijana wetu Dr. Karaha Bizima alichaguliwa kuwa ministre des affaires étrangères. Akongomani huyu rais Kisegedi mwenye alikuwa anatuwinda na madrone. Anatushaka hiki anatutafuta hapo nini? Tuko Wakongomani, tuko na droit ya kulima,
tuko na droit ya kufuga, tuko na droit ya kuishi. Ndio maana nilijiadrese kwa hii community. Ndio maana tunaambia nchi za Afrika, nchi za Amerika, nchi za Europe, meme na Asia na Oceania, kwa shida yenye Wanyamulenge wako hapa. Genocide yabereye mu Gatumba, genocide yenye ilifanyika Gatumba, hafiriye Abanyamulenge ibihumbi n'ibihumbi walikufa pale, na waliuliwa Warundi ndio waliwaua. Babazizaga iki? Oui, il y a les Tutsis à l'est du Congo. Niba baharara Abakongomani ni nguko hariya kwa nchi ya hariya muri Shaba, kuko wale Bakarunda biko pale ibiso biko mu Shaba na biko Mzambi. Aujourd'hui si tuko Bakongomani pe abo Warundi icyo badushaka turavuze ngo gwera none Abarundi basubire wabo. Ni mukoma basi turavuze ngo basubire wabo. Turayamaganye nicyo gituma abaturage nta kibazo dufitanye nabo, tuzobagenderera n'abatugendera. Icyakabiri turashaka tunakatara ile vita ya madrone tunaikatara. Twanze amadrone, abaturage turaswa n'indege za Sipori n'amadrone zoherezwe na leta ya Kongo. Hanyuma abaturage bo Minembwe turashaka amahoro no kubana n'ayandi moko. Tukaba twishimiye. Ninamaliza nikishukuru Mwami Karume na Minembwe. Leo ni maandamano ya huzuni kwa milima mirefu ya Minembwe. Maandamano hayo yanafanyika na wanani? Ni kwa taifa teuli la Banyamulenge, Bashi, Babangu na Banyindu na Babembe wenye kuishi kwa milima hii mirefu ya Minembwe. Ni sababu gani ya maandamano hayo? Maandamano hayo ni sababu ya vifo vya kikatili, genocide ya jeshi la Burundi kwa milima hii mirefu. Hiyo genocide ambayo inatayarishwa, hiyo genocide ambayo inafanyika, ni genocide ya jeshi la Burundi ambayo imepanda kwa milima mirefu tangu Plaine de la Ruzizi kwa Uvira, kisha kwa milima mirefu ya Grupe Bijombo, kisha kwa milima mirefu ya Collectivité Sectorielle ya Tanganyika kwa miji ya Kamombo, na wakivizia hii milima ya Minembwe, na wakiwa pia kwa milima ya Rugezi huko nyuma, wakifunga milima ya Rugezi, wakifunga njia ya Murima, wakifunga njia ya Pwezero, wakifunga njia hiyo ya milima mirefu ya Bijombo. Watu wanajiuliza ni sababu gani ya lile jeshi kuu la Burundi, jeshi la bwana president wa Burundi ambayo ameandaa kwa Kongo, niki gituma aba basoda beshi bamenwa muri iki gihugu Bujumbura batumwe na president wa Burundi? Inasemekana kama labda ni mazungumzo yake na president wa Kongo. Ikiwa wanazungumza na president wa Kongo, president Tshisekedi, ni sababu gani president wa Bujumbura sawa tume huko Kinshasa kuchunga garde presidentielle ya Tshisekedi? Tunasema mambo hayo, watu wamekufa, wamama wamekufa kwa kifo cha kikatili, wababa wamekufa kwa kifo cha kikatili, vijana kadhalika. Wamama wamebakwa na ng'ombe zimeibiwa. Hapa juzi kumeibiwa ng'ombe kwa Kamombo. Inasemekana kama ziliweza kushuka mapartiza Mboko na zikavuka huko Burundi. Jeshi la Burundi linatafutia ng'ombe milimani mirefu ya Minembwe. Ni sababu gani? Tunalilia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, mmoja huyu ambaye tunamwandikia. Wa pili ni wanamemba wa shauri la usalama wa Umoja wa Mataifa. Tatu, msimamizi wa mahakamani kuu ya ulimwengu. Ine, kiongozi president wa Umoja wa Nchi za Afrika. Tano, kiongozi mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na haki za kibinadamu. Sita, viongozi wa mapresident wa nchi za Umoja wa Mashariki ya Afrika. Kibarua hiki tumekiandikia, wale wanajulishwa, kibarua hiki tumekiandikia
tawi la chumba kinachohusika na haki ya kibinadamu na umoja wa shirika la raia la ulimwenguni. Tunatoka kusema kwamba sisi milimani hii ya Murenge hatukuweza kuwa ndani ya koloni ya Burundi. Abarundi niki bashaka imisozi ya Kirundo ntabwo izitiranwa n'imisozi yo mu Bijombo, imisozi ya Kayanza izitiranwa n'imisozi ya Turambo, imisozi ya Kibitoki izitiranwa n'imisozi ya Minembwe. Niki abarundi bakurikira muri iki gihugu? Niki abarundi bashagutse gukora muri Plene? Niki cyabazamuye muri misozi miremire ya Bijombo? Niki cyabazamuye baje Mikarati? Bazamumva harugo Mikarati, hari misozi Burundi ya Mikarati. Tunakemea pepo hiyo chafu. Nukuvuga ngo perezida w'u Burundi cyabaheza zo kubagaburira n'abate mobilize bave mu kazi, bave cyangwa baze gufata kazi iri Murenge, bafata kazi bambura imbunda, bambura amahuzu y'u Burundi, baze bafata kazi tuzatubahemba baze bahinge. Niba perezida w'u Burundi arabizicaye Abarundi abanafunzi bari hano, abavyeyi bari hano, abana bari hano, abavyeyi niki bashaka? Abarundi twebwe turasaba ngo basubire iwabo. Abarundi basubire i Burundi, tubivuze izuba riva ngo abarundi basubire iwabo. Ntabwo twigeze tuba muri koloni y'abarundi. Abarundi niba bumva ko bagikunze Kongo, nibazamuke basange Kisekedi niko twanavuze mbere baje kuba muri garde presidentielle yiwe. Ese niwe basoda biwe nagende perezida w'u Burundi, agende basubirane, bagende bamanuke batahe. Turarushe kuba mu Mikarati, turarushe kuba muri Kamombo, turarushe kuba mu Bijombo, turarushe kuba muri Bogobogo, turarushe kuba mu Rugezi, turarushe kuba no mu Rurambo. Abarundi none turakemeye, turabivuze ngo nugukemea ni pepo. Iri ni pepo ryateye iki gihugu. Bagende batahe basubire mu Burundi. Twamaze kubibwira abayobozi batumva. Abantu ntabwo abarundi ntabwo turiho kubwa abarundi, turiho kubw'Imana. Kandi abakongomani niba dukeneye, niba dufite imizozo muri Kongo, tuzakomezanya tuvugane n'abakongomani. Turi abakongomani, tuzavugana n'ingabo za Kongo. Ingabo za Kongo nizitugira ibibazo tuzavugana nazo, ariko abarundi bamanuke batahe. Turangiza gutyo. Malalamiko yetu mbele ya viongozi wa serikali ya nchi kutufungia njia ya Mtamba, na hivi hatupate tena chumvi, sabuni na kadhalika lotebia. Kwa hiyo tunawaomba amani na usalama wa kudumu na kutufungulia njia hiyo. Imefanyika pa Minembwe tariki tatu mwezi wa 11 mwaka 2025 kwa niaba ya komunote ya Wamushi wametia sahihi. Asante. Atasema nyuma amahanga dutabare. Dushaka ko Minembwe na Mikenke ibako mu Gatumba. Nyabuna mudutabare. Dufungurira amayira. Abana baragowe. Abamama baragowe. Abapapa baragowe. Ibintu byarashize. Ikurikiranye na Gisagati. Yifatikanyije n'abarundi. Muri amahanga mudutabare. Mudutabare turagowe. Twiyemeje amahanga. Amahanga dutabare. Dushaka ko Minembwe na Mikenke ibako mu Gatumba. Nyabuna mudutabare. Dufungurira amayira. Abana baragowe. Abamama baragowe. Abapapa baragowe. Ibintu byarashize. Ikurikiranye na Gisagati. Yifatikanyije n'abarundi. Muri amahanga mudutabare.
wamekwisha tutambulisha na wamingi wanatufahamia kama tuko kiongozi wenye kuwa na mandato kuongoza shirika la raia. Shirika la raia lina nglobe watu wote, makabila zote, hazichague na masomo na makanisa, na kazi yake ni kutetea raia. Na ndio maana tumeweza leo tunakuwa kwa muda mrefu, shabaha yetu kuwa hapa na kuwaita watoto wa masomo, wa mama, wa baba, wa pastor, kila ngazi yoyote ambayo inakuwa hapa. Kiini ni moja, ni sababu sisi tunanyanyaswa haki yetu, raia wa Minembwe, raia wa Haut Plateau ambao wote wanakuwa hapa, makabila zote kondi, tunanyanyaswa raia zetu. Na sasa wanaotunyanyasa ni serikali ya Kongo, lakini kwa leo imetumia Warundi. Warundi ndio wanakuwa sawa vile wanakuya tukandamiza. Mizozo ya waraia wataitatua wenyewe, ya wakongomani wataitatua wenyewe, lakini kwa leo tumeingiliwa na hiyo serikali ya Burundi kuja kutunyanyasa. Na ndio maana kiini ya sisi kuwa hapa, tunakuja kuandamana na kukemea hiyo siasa mbaya ya Burundi na hiyo serikali ya Burundi. Kwa hiyo tunashukuru sana sababu mmekuja na utaratibu na kuitika, sababu najua nyinyi wote jinsi mko hapa, tuko msufrance, tuko munjia ya kuuawa silencieusement. Genocide ambayo iko inafanyika ni ya silence, kutokuwa na uhuru wa kutembea katika nchi yako, kutokuwa na kupata unachokitaka, kukosa sabuni, kukosa chumvi, hatuendi. Tunakuwa sawa vile wametukamatia embargo, blocks, hatuna dawa, hatuna nini. Hiyo ndio shabaha ya maandamano yetu. Nashukuru sana. Moderateur ataendelea kupatia watu neno. Asante sana. Du poids nous imposés par le gouvernement congolais à travers les FARDC, les FDLR, Wazalendo et la force burundaise. Le non-accès à la libre circulation de la population civile des Hauts Plateaux constitue un danger préoccupant pour la survie. À cet effet, aucune voie d'approvisionnement en produits de la première nécessité, produits pharmaceutiques, non assistance par les humanitaires suite au blocage de circulation libre. Le présent système de tuerie est un mécanisme tendant au génocide et vise contre nature. Étant donné que Minembwe est habité par différentes communautés confondues, ça n'accuse aucune différence tribale. Malheureusement, la mauvaise gouvernance de la RDC demeure l'unique promoteur de divisions interethniques. Soulignons que la population civile innocente exposée à tout risque tombe victime de toutes les tracasseries, pourtant illégales. Cependant, nous proposons que la force congolaise s'engage à décanter ces conflits avec le MRDP Twirwaneho /M23, laquelle est le porteur d'armes, et non s'attaquer à la population civile. S'il sait, nous sollicitons l'intervention immédiate de la communauté internationale dans les 3 secteurs. A. Secteur médical qui reste inopérationnel depuis février 2025. Des secteurs économiques, faciliter la libre circulation des commerçants ambulants en fait de faciliter la survie. 3. Secteur social, la population de Minembwe exposée au risque majeur quitte aux humanitaires d'intervenir le plus tôt possible.
pour la société civile noyau de Minembwe, ainsi fait à Minembwe le 4/11/2025. Mufashi Santos, président. Leo ambao wanaishi milimani mirefu ya Minembwe, tunaishi na makabila tofauti, Wanyamulenge, Wanyindu, Wafulero na Wabembe na Wamushi, hata na Wabangubangu, hata na Wasemalingala. Tunaishi hapa milimani mirefu ya Minembwe. Kwa mchana wa leo, ikiwa tumewasili hapa, ni kupenda kuonyesha malalamiko yetu kwenye ngazi husika za serikali. Shida ni nini? Shida ni kusema ya kwamba hapa Minembwe hatujui kama vinatokana na nini. Kusema ya kwamba wakwe wanatufungia njia eti hatuwezi pata kitu. Ni kusema ya kwamba tunakosa sabuni, tunakosa na manguo ya watoto na madawa hatuna. Hivi watu wote wanaendelea kugonjwa na kusema ya kwamba eti watapata madawa wapi? Ile yote inatokana na jeshi kutoka huko ngambo za mto wa Burundi wenye wanaendelea kufunga njia. Tunajiuliza eske ni vema kusema mtu atoke kwa Burundi akuye funga njia eti kabila la zenye zinaishi milimani mirefu ya Minembwe aseme hasina ruhusa ya kupata chochote, na wanaendelea kusema aseme tunafungia Wanyamulenge. Eti wende angalia Minembwe hakuishi tu Wanyamulenge, kunaishi zile makabila zote ambazo tunasema ingekuwa vema ngazi zenye zinahusika, wale waetazi wale wenye wanahusika na security waangalie namna jinsi wanaweza boresha amani ya kudumu kusudi wafungule njia ili watu wa Minembwe nao wakuwe na access ya kushuka huko Uvira, watu wa Minembwe wakuwe na access ya kupata chakula, ya kupata sabuni ili wasiendelee kuhangaika. Na sasa naamini ya kwamba bila kusahau ni kupenda kusema ya kwamba hata na Mungu naye aliyeumba makabila zote akasema ya kwamba ni vema wote waishi salama hapa chini ya jua. Sasa kila mtu anajitokeza kwenye anatoka anasema ya kwamba wasene tukwete ingangane bwenene twaganganwa zene ndaye mukazi wahinga zene ndaishi wabana wahinga ilanga turi hano kuri sikura zene abari mbande zine zikibashe ikashoba isheri n'indisha n'imashaje kwa kudeta konanga este west nord sud yababa chitwasimu ko birakonanga ilanga turi hano twishiri bariri na kudeta ko betigaga tufungira inchira batufungira inchira bano basoda barosiri Burundi hai mukahuluka mureke hivyo kakwa iwe mutadisi bana mubine kasibana barimine ngo bagenderere no kuhangarika kama endabu bana musiziri kaya anawe hewe musoda w'umurundi uriyaho iri banga kubira konanga imwabe nawe he mukagu banga bamushwekera injira atakibona isabuni kawe hewe ngabere yaho muyonjiruri nishikonanga na butanki habera twasimu kweza konanga Minembwe hari tubira toshi banyindu bariyohe nyohe niri munyindu sambuza kuri okirwindi n'Abanyamulenge barihohe babana turi kuguma n'Abashi barihohe n'Abafira barihohe yani hano turi muchanganyiko wa kabila kuyandu mwasali Yerusalemu ko turi hano ne Minembwe twarira bwanene twarira abari mu bihugo byahare mumanye konanga bakatushwekera injira ambu tutakibona isabuni ambu tutakiribira umunyu ambu tutagakira icyayi ambu tutagakikwambala ambu tutagakibona madawa ibyo byoshire deto n'abasoda bari okiburundi we president we president ukatuma bano basoda ugenda urose basoda babe hari ugenda ubariose nasigere kasima wenene amahanga goshika biuve konanga twarira wenene twarira hano mutakora yuko Mungu nawe hagabaheziki hano neno kasima wenene eski Minembwe ilishakuwa yalala inakuwa yalala kila mtu atakuwa na lota anasema ndaenda fanya magapi Minembwe ile tunaikatala na Mungu naye aone kama tunakasirika. Angalia raia yenyewe wenyewe naikala hapa, waangalie population yenyewe naikala hapa,
ni kusema ya kwamba wote wako na huzuni juu ya ile. Tunaleta malalamiko yetu, watusikie sana, kusudi na sie tukuwe na akse ya kusema ya kwamba tukuwe tunashuka kwenye tunapenda tupate biashara jinsi kama kawaida. Juu ya ile naweza sema ya kwamba msikie sana na tunawashukuru sana.